Mmm. Mmm. My pickled cucumber is now ready. So, nagbuhat ko pickled cucumber gabi and look at this. So, yummy. I-try na to. Og lami ba siya or crunchy ba siya? So, i-open na to guys. I'm so excited. Yes! My pickled cucumber. Na siya sili, garlic, and paminta nga buo. Ayan na. Let's taste it. So, lami kini siya. Kung hilig mo pickled, mga pickles guys, i-try ninyo. Dali ra kay siya buhaton. Gagawin. Look at that. Mmm. Super crispy. Kami ra may mga una ni so. Okay ra na mahurutan ni ugma. Mmm. Mmm. Perfect. Naman niyo siya i-partner sa mga prito, sudan. Wow, perfect. After dinner, kayo na lang nabilin.